Bonjour, aujourd'hui on va voir petit résumé traitement des salaires et charges sociales et fiscales. Alors tout d'abord la définition de salaire de base. Le salaire de base, il est constitué par la rémunération versée par l'employeur au salarié en contrepartie de temps effectif travaillé. Alors la formule de salaire de base, le nombre d'heures normales multiplié par le taux horaire. Alors la définition يعني هو واحد الشهرية اللي كتعطى من طرف l'employeur يعني المشغل العامل اون كونتربارتي يعني في المقابل ديال واحد العمل كيقضيه هذاك العامل في الشركه. لا فورمول هنا لو نومبر دو نورمال يعني عدد الساعات اللي خدم في الشهر ملتيبلي بار لو طو لو طو اور نورمال. لو طو اور نورمال يعني هو الثمن ديال الساعه، ثمن العمل ديالو في الساعه. Alors, les heures supplémentaires, ce sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 44 heures. هنا la durée légale هي 44 heures par semaine et 191 heures par mois. Alors les heures supplémentaires هما les nombres d'heures supplémentaires effectuées multiplié par le taux horaire supplémentaire. Le taux horaire supplémentaire كيعطينا le taux horaire normal puis 1 plus le taux de majoration. Les taux de majoration هما اللي غادي نشوفو دابا هما هادو. هنا عندنا les deux majorations الاولين كيكونوا في les jours normal. عندنا majoration de 25% le jour من 6 الصباح من 6 الصباح ل 9 العشية. كناخدو 25% de plus على هذاك لو طو نورمال اللي عندنا. majoration في لا نوي من 9 الليل ل 6 الصباح كتولي عندنا 50% ديال لي ماجوراسيون. هنا كنقلنا في لي جور نورمال يعني 25% من 6 الصباح ل 9 العشيه و50% من 9 العشيه ل 6 الصباح. لي ماجوراسيون اللي تيكونوا في لي جور فيريي سوا في لي ديمونش سوا في الاعياد عندي une majoration de 50% في le jour et 100% في la nuit si les heures supplémentaires sont exécutées pendant les repos hebdomadaires et le jour. يعني 50% في واحد لو جور فيريي من 6 الصباح ل 9 العشيه كتولي لي ماجوراسيون 50% ومن 9 العشيه ل 6 الصباح كيوليو لي ماجوراسيون 100%. هنا un petit tableau qui récap tout ça. Voilà, من 6 الصباح 9 العشيه في لي جور اوفرابل كناخدو 25% ديال لي ماجوراسيون، في لي جور فيريي كناخدو 50% ديال لي ماجوراسيون. Entre 21h et 6h de matin كناخدو 50% في لي جور اوفرابل ou في لي جور فيريي كناخدو 100%. Alors, prime d'ancienneté, la formule de prime d'ancienneté هو salaire de base plus les heures supplémentaires في لو طو. يعني كناخدو ملي بغينا نحسبو البريم d'ancienneté ديال واحد لو سالاري اللي il a passé plus de ou bien plus de un an يعني 2 ans خاصنا ضروري ناخدو salaire de base plus les heures supplémentaires إلا كانوا كنضربوهم في لو طو ديال لو باغيم اللي عندنا هنايا. سوا هاد لو سالاري كان دوز 2 ans كنضربو في 5%، كان دوز 5 وكنضربو في 10%، وهاد بريم دونسيانتي كيتجمع مع لو سالير بروت جلوبال. Alors, salaire brut global, voilà. Alors, salaire brut global كيساوي salaire de base. Salaire de base هو اللي شفنا الفوق هو nombre d'heures normales multiplié par l'auto plus les heures supplémentaires اللي شفنا دابا plus les primes accordées par l'employeur plus les indemnités plus les avantages plus les gratifications. هادو هما les informations ou bien les éléments qui constituent le salaire brut global. Alors n'oubliez pas, il ne faut pas intégrer le montant des allocations dans le calcul du salaire brut global. De même, ils ne doivent pas apparaître sur le bulletin de paie. Récemment, la CNSS a procédé au versement direct de cette allocation au compte de salarié. هنا la CNSS هي اللي كتاخذ en charge le paiement des allocations familiales. يعني أنها normalement ما خاصهاش تبان في bulletin de paie وما خاصهاش انتégrer في le salaire brut global. Alors, le salaire brut imposable. Le salaire brut imposable كيساوي le salaire brut global كيساوي le salaire brut global هما هادو les salaires bruts imposables les heures supplémentaires et les autres éléments moins les éléments exonérés. Les éléments exonérés هما les indemnités justifiées.
Alors, toutes les indemnités versées aux salariés justifiées et destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi. L'indemnité journalière, maladie, accident, maternité, indemnité de déplacement, de représentation. L'indemnité de représentation, que il y a juste les directeurs. Indemnité de transport, les indemnités de transport et pour l'utilisation de voitures personnelles lors de l'accomplissement de sa fonction. Les allocations et d'assistance à la famille, les primes de naissance, les allocations, les décès. هادو إلا كانوا معطيين في les éléments ou bien في les primes ou bien في les indemnités وكانوا justifiés كيتنقصوا من السالير brut global. Alors on a précision. عندنا les indemnités de représentation كيف قلنا كتعطاو les PDG, les directeurs généraux, les DAF, les directeurs des ressources humaines. Alors ils ne doivent pas dépasser 10% du salaire de base. يعني ما خاصهمش يفوتوا 10% ديال le salaire de base. هنا les indemnités de transport est plafonné à 500 dirhams par mois dans le périmètre urbain. يعني le périmètre urbain يعني ما خاصهمش يفوتوا 500 dirhams يعني في المدينة. ou إلا كانوا خارج le périmètre urbain ما خاصهمش يفوتوا 750 درهم. يعني هاد السيد خدام خارج المدينه وكيديبلاصي عندنا لا سوسيتي عطيه واحد بريم واحد لانديمينيتي دو ترونسبور يعني ما خاصهاش تفوت 750 درهم. Les indemnités de salissure ne doivent pas dépasser 200 dirhams par mois. Les indemnités d'usure et de vêtements ne doivent pas dépasser 100 dirhams. هادو des indemnités اللي كتعطاو le salarié. Alors le salaire net imposable, le salaire net imposable qui c'est le salaire brut global, qui c'est le salaire brut imposable, je m'excuse, c'est le salaire brut imposable اللي هو هذا. كنقصوا منه les éléments déductibles. Les éléments déductibles كما عرفناهم هما la CNSS, la MO, la CMR, les assurances complémentaires, les frais professionnels et les كانت شي indemnité de logement. Voilà. عندنا la CNSS qui c'est le salaire brut global, le salaire brut imposable multiplié par 4,48. Plafond 6000 dirhams. يعني اللي كان ان مونطون كان واحد لو سالير بروت امبوزابل ديال 7000 درهم كناخذوا 6000 درهم هي اللي كنضربوها في 4.48 كتعطينا 268. يعني اي شيفر اكثر من 6000 درهم ما كناخذوش كناخذوا 6000 درهم اللي كتعطينا 268,80. الوغ salaire brut alors لامو كناخذوا salaire brut imposable كنضربوه في 2.26 كتعطينا واحد لو مونطون اللي هو نو بلافوني كيل كو سوا. الوغ لي فري بروفيسيونيل كيساويو سالير بروت امبوزابل موان لي زافونتاج اللي كانت الشركه عاطيه لو سالاري شي افونتاج كنقصوه يعني ما تيدخلش كنضربوها في لو طو اي دو 20% في لاكتيفيتي نورمال اي دو 20%. كاينين دي زاكتيفيتي اخرين فيهم 25 35 25 35 40 45 selon la nature de l'activité. Mais comme toujours on utilise juste 20%. Le plafond ديال هاد les frais professionnels هو 2500 par mois. يعني ما خاصناش نفوتو 2500 par mois. كاين شي chiffre plus que ça كناخدو 2500. Et le plafond annuel 30 000 dirhams par an. يعني في l'état 9421 on ne doit pas dépasser 30 000 dirhams. Alors, nota bene, il faut toujours vérifier ces taux à partir de la loi de finances et le site officiel de la CNSS. هاد les taux 4,48 جوج فاصلة 26 ou bien 20% des frais professionnels, ils peuvent être changés annuellement. هنا on est dans l'obligation باش نبقاو à jour مع مع la CNSS ومع la DGI. يعني خاصنا نشوفوا les changements اللي تيكونوا de façon annuelle. Alors, CMR. La CMR varie entre 3% et 6% selon le contrat. يعني هو le salaire brut imposable multiplié par le temps اللي كيكون contractuel مع la CMR. Alors, les facultatifs assurances qui c'est le salaire brut imposable يعني دوك les assurances complémentaires اللي كيديروا مع les assurances. هنا قال لك dans la limite du plafond prévu dans le contrat. يعني le taux il est limité selon هذوك selon هذيك la façon contractuelle اللي كتكون مع l'assurance. يعني selon هذاك البروتوكول اللي كدير مع l'assurance. Alors هنا l'impôt sur le revenu كيساوي salaire net imposable. salaire net imposable منين جبناه من salaire brut imposable moins les éléments déductibles اللي هما la CNSS AMO frais professionnels et les autres assurances. Alors salaire net imposable multiplié par le taux moins somme à déduire. هنا خاصنا نشوفوا هذاك السالير نت امبوزابل
خاصنا نشوفوا فين كاين هنا في لا ترونش. خاصنا نشوفوا هاد لو سالير نت امبوزابل فين كاين هنا في لا ترونش. كان 20% كناخدو لو تو دو 20% وكناخدو سون ديدوير 666,67. يعني quel que soit le montant هنا كنقلبوا عليه هنا كان بلوس دو 15000 كناخدو 38 38%. Voilà. Alors هنا l'impôt sur le revenu. Alors l'IR net هنا كنلقاو l'IR brut. Alors l'IR net كناخدو l'IR brut هو هذا المونطون اللي كيخرج لنا هنا. كنقصوا منه لي شارج دو فامي. لي شارج دو فامي هما هنا قال لنا لي شارج دو فامي عندنا 30 درهم par personne à charge de 6 personnes à charge dans les pouces. يعني 7 ناس dans la limite de 7 ناس dans les pouces كتكون inclus. Alors toutefois le montant total des réductions pour charge de famille ne peut dépasser 180. Alors 180 يعني ما خاصش هاد les charges de famille dépasser 180. Alors salaire net à payer كيساوي salaire brut global moins la CNSS moins AMO moins CMR moins les assurances complémentaires moins l'IR net moins les avances sur salaire et les oppositions sur salaire. هذا هو le salaire net اللي كيبان في بلان دو بي. Alors عندنا هنا récap. عندنا salaire de base كيساوي le nombre d'heures multiplié par le taux horaire. Les heures supplémentaires كيساوي le nombre d'heures supplémentaires في le taux horaire majoré. هنا les primes d'ancienneté كيساوي salaire brut salaire de base plus les heures supplémentaires multiplié par le taux d'ancienneté اللي كيكون في الباريم. هنا salaire brut global كيساوي salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes les indemnités les avantages en nature ou en argent. Salaire brut imposable كيساوي salaire brut global moins les exonérations moins les indemnités justifiées. Salaire net imposable كيساوي salaire brut imposable كيساوي salaire brut imposable moins la CNSS l'amont. هنا قلنا la CNSS il est plafonné à 6000 dirhams, l'amont non plafonné, CMR non plafonné, frais professionnels plafonnés à 2500, les intérêts pour acquisition d'un logement كيعطينا salaire net imposable. هاد salaire net imposable خصنا نحسبوا l'IR brut ديالو. l'IR brut كناخدو salaire net imposable في لو طو اللي كيكون اللي كيكون في لو طابلو ديال l'IR. salaire net imposable في لو طو في somme à déduire. Alors salaire net imposable كيساوي l'IR brut اللي كيخرج لنا هنا كنحيدو منه les déductions pour charge de famille اللي هو 30 dirhams dans la limite de 6 personnes. Voilà, les déductions de charges de famille sont fixées à 30 dirhams par personne et par mois avec plafond de 180.